بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لها وارحمها مرحوما حبيب نور الله مرقدها واعف عنها وعافيها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واعثلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر أو من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين. واضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطع لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسمي منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة بحين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا تلباني ريح الصبا وأطراب العيسى ذي العيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലായി അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു ഹളറത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനൊരു മജ്ലിസ് നടക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നോടിയായി പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ ഉമ്മ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു തസ്ബീഹ് മാലയിലെ ഒരു മുത്തുമണിയാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അടർന്നു പോയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു തസ്ബീഹ് മാലയിലെ മുത്തുമണി പോലെയായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മുത്തുമണികൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അടർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരെല്ലാം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ഉമ്മയുടെ കീഴിലുള്ള മെമ്പറാണ് മർഹൂമ ഹബീബ ഉമ്മ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഖബറുടെ വിശാലമാകാൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കാൻ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് വലിയ സബബാക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരു ഹളറത്തിൽ പോയി ദുആ ചെയ്ത് പ്രത്യേകം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിടം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കിനിയും ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. മാത്രവുമല്ല, ഇതിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞ ഓരോ മെമ്പർമാരുടെ പേരിലും ഞങ്ങൾക്ക് മജ്ലിസ് നടത്തണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ എത്രമാത്രം ആലങ്കാരികമാകും. നാളെ ഞങ്ങളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടും മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ദുആ ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതീതി. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയായിട്ടുള്ളത് സമയവും സാഹചര്യങ്ങളുമാണ്. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളായതുകൊണ്ട് ഈ വിനീതന് പല മജ്ലിസുകളും നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ദേശവും നീയത്തും നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഹബീബ ഉമ്മ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞതു മുതൽ പല തവണകളായി മജ്ലിസ് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ടും സന്ദർഭം കൊണ്ടും ഒന്നും അനുകൂലമായി വന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇപ്പോൾ വലിയൊരു സാഹചര്യം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് നടത്തുന്നു. ആ ഉമ്മയുടെ 40 തികയുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞുപോയ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൻ്റെയും വെള്ളിയാഴ്ചയുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിടം പ്രകാശമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ കൂട്ടായ്മ മറ്റുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ആത്മാർത്ഥമായി, ഹൃദയസ്പർശിയായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട്, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മ നിർദ്ദേശിച്ചത് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും മുടങ്ങാതെ എല്ലാ റജബിലും ശഅബാനിലും റമളാനിലും ഒരു ഖത്മ പോലും മുടക്കാതെ തന്നവരുണ്ട്. ധാരാളം യാസീന് ഒരു റജബിലും ഷഅബാനിലും റമളാനും മുടങ്ങാതെ ഓതിത്തന്നവരുണ്ട്. ഫാത്തിഹ ഓതിത്തന്നവരുണ്ട്, മുൽക്ക് ഓതിത്തന്നവരുണ്ട്, ഇഖ്ലാസും ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ഒക്കെ ചൊല്ലിത്തന്നവരുണ്ട്. ഖത്മുൽ ഖുർആനും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും സൂറത്തുൽ യാസീനും സൂറത്തുൽ മുൽക്കും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ചൊല്ലാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് മുടങ്ങാതെ ചെയ്തു വന്ന് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിനെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എപ്പോഴും മജ്ലിസുകൾ നടത്തും, പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ രൂപത്തിൽ കൃത്യത പാലിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ദുആ, പ്രത്യേകിച്ച് അഹ്ലുസ്സുഫയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മജ്ലിസുകളിലെല്ലാം നടത്താറുണ്ട്. കാരണം പറയുന്നതനുസരിച്ച് മറവി കൂടാതെ, അശ്രദ്ധയില്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നാലും അതെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ നെടുന്തൂടായ ഈ പറയപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഹദിയ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിനൊന്നും കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് ഞാനല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമോ പ്രതിസന്ധിയോ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തു നീയത്തുകൊണ്ടാണോ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് അത് അള്ളാഹു കാണുകയും അള്ളാഹു പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഖുർആനുകളും ദിക്റുകളും ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഹദിയ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓതിയതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് റബ്ബ് തരുന്നതാണ്. ഒരു ഖത്മ് ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് ഖത്മുകളായി, 1000കണക്കിന് ഖത്മുകളായിട്ടാണ് അത് തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദിയ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിന് ഞാൻ ഹദിയ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് വരും. എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മജ്ലിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അത് വേറെ തന്നെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാഹചര്യം കൊണ്ടും സന്ദർഭം കൊണ്ടും അവസരോചിതമായി കിട്ടാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് മദീനയിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പെടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മാസം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ അഡ്മിന്മാർക്ക് സ്വലാത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൊടുക്കണം. മാത്രവുമല്ല, റജബിലും ശഅബാനിലും റമളാനിലും ഖത്മുൽ ഖുർആനും സൂറത്തു യാസീനും ഫാത്തിഹയും മുൽക്കും ദിക്റും ഇഖ്ലാസും ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ വിനയത്തോടു കൂടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇത്രയും മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ സൂറത്തു യാസീൻ പാരായണം ചെയ്തു, മൗലിദ് ചൊല്ലി, ദിക്റ് ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഹബീബ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് നടത്തുന്നത്. സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لها وارحمها مرحوما حبيبا منور الله مرقدها واعف عنها وعافيها وأكرم نزلها ووسع مدخلها
وعسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من نهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وعذها من عذاب القبر أو من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും അതുപോലെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഓതി വെച്ചിട്ടുള്ള 1000-ൽ പരം ഖത്മുൽ ഖുർആനും ലക്ഷോപലക്ഷം ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും ദിക്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാറും സൂറത്തുൽ മുൽക്കും യാസീനുമെല്ലാം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ ഉമ്മയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. 1 മുതൽ 40 വരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ കൂട്ടായ്മ ഒരുപാട് സെറ്റപ്പിലും ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഖിദ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി അല്ലാഹുവേ അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും അവരുടെ നസീഹകളും അവരുടെ മൗലിദുകളും ബദർ മൗലിദുകളും മജാലിസുകളുമെല്ലാം സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മനസ്സിനിണങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലാഹുവേ സാഹചര്യവും സന്ദർഭങ്ങളുമെല്ലാം അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിക്കാനും ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനും അത് കാതോർക്കാനും അല്ലാഹുവേ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ഇൽമിലായി പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര കൂട്ടായ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ദാഇകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്കെല്ലാം ഈ മജ്ലിസുകൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ എല്ലാ നിലക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ, ഈമാനും തഖ്വയും നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഹബീബ ഉമ്മയുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അഹ്ബാബീങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ എത്രയെത്ര പേരാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇത് കേൾക്കുന്നവർ െല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും നീ സലാമത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ നിന്നാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഖുർആൻ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആ ഉമ്മയുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എത്രയെത്ര ഉമ്മമാരാണ് കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു, വാപ്പ മരിച്ചു, അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാം നീറുന്ന വേദനിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ, സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾക്ക് മരുമക്കൾക്ക് ചെറുമക്കൾക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങൾ മരണങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ കരണ്ട് തിന്നുന്ന ഞങ്ങളെ സമ്പത്ത് ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു രോഗവും ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെ മദീന സഹവാസത്തിലും എല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പൈശാചികമായ സിഹറിൽ നിന്നും ഐനിൽ നിന്നും ഷർറിൽ നിന്നും ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ തടസ്സമാകുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ തടസ്സമാകുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും ഖുർആനും പാരായണം ചെയ്യാൻ തടസ്സമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ ഷർറുകളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകി റബ്ബേ. ഇബാദത്തുകളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ധാരാളം ദുആകളും അധികരിപ്പിക്കാൻ സമയത്തിലും സാഹചര്യത്തിലും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഡ്മിന്മാർ, ക്യാപ്റ്റന്മാർ, ലീഡർമാർ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നീ നൽകണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാത്തിമ ഉമ്മ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ്, വയോവൃദ്ധയായ ഉമ്മയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരിയെ പോലെ ആർജവത്തോടുകൂടി ആരോഗ്യമൊക്കെ വളരെ
വിഷമഘട്ടത്തിലായ സമയത്ത് പോലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഉമ്മയാണ്. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഉംറയിലാണ്. ഹജ്ജും ഉംറയും എല്ലാം അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ പരിശുദ്ധ കഅബാലയം ധാരാളം തവാഫ് ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് ഉംറ ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും കണ്ടുമുട്ടാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഈമാനിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. തഖ്വയുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. വറഇൻ്റെ ഉടമകളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. 40 ദിവസം മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാഹുവേ. ഒരു ഒന്നാമത്തെ ആണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ദിക്റും ദുആയും മജ്ലിസും കൊണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിടം പ്രകാശമാക്കാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ പഴപ്പിക്കുന്ന വഴികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഈ കൂട്ടായ്മ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും അല്ലാഹുവേ വികസനം നൽകുന്നതിനുമെല്ലാം തടസ്സം വരുന്ന ബന്ധങ്ങളെ തൊട്ടും അല്ലാഹുവേ സമയപ്പോക്കുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരക്കാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഹറാമിൽ നിന്നും, കാതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഹറാമിൽ നിന്നും, നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഹറാമിൽ നിന്നും, നടത്തത്തിൽ നിന്നും, ഇരുത്തത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ സംശുദ്ധമാക്കണേ അല്ലാ. സംശുദ്ധമാക്കണേ അല്ലാ. നീ സംശുദ്ധമാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖീനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.